and the bass keeps running, running, and 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 running, running. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Queste macchine hanno un motore diesel per un discorso anche di minor costo di lavoro, e quindi tutto il resto viene comandato con delle semplici manovre. Ogni ruota ha un suo motore idraulico indipendente, quindi prima di partire, una volta messa in moto, mettiamo in marcia avanti i due motori, poi con il pedale di idroguida, schiacciando, la macchina si muove. La direzione della marcia è data sempre con il solito pedale, quindi ruotandola a destra o a sinistra la macchina si muove a destra o a sinistra, quindi le mani sono completamente libere. Le funzioni di setacciatura della sabbia avvengono tramite un motore pulsante idraulico brevettato da noi, come il pedale di idroguida, che ha la funzione di far penetrare questo vaglio nella sabbia fino a 10-12 cm secondo le condizioni della sabbia, e quindi con questo movimento continuo, circa 2 colpi il secondo, fa sì che la sabbia venga setacciata dalle reti e lo sporco vada a finire nei cassetti posteriori. Questo modello ha in più un sistema di disinfezione. Questo cassone qui, che contiene 70 litri fra acqua e liquido disinfettante, sempre con comando idraulico, quindi pompa idraulica e motore idraulico, dagli ugelli posteriori, dopo la pulizia della sabbia, stende un velo di liquido disinfettante sulla sabbia, quindi oltre a pulire e portare in superficie la sabbia sottostante, che quindi serve tramite zolla a disinfettare, c'è anche il liquido disinfettante che provvede alla massima disinfezione. C'est très facile à conduire, c'est très malléable, il suffit juste d'appuyer sur la pédale, la machine avance et après on peut diriger la machine en tournant la pédale à gauche ou à droite. Il y a 2 vitesses, donc il n'y a qu'un levier, c'est très facile. On a la chance d'avoir une côte magnifique et de plus on a un entretien qui est journalier et extraordinaire, qui apporte un sable superbe pour notre clientèle et on en profite nous-mêmes. C'est un confort qu'on voit au jour le jour. La clientèle vient, revient et ne cesse de venir sur cette plage parce qu'elle est agréable d'une part et puis bien entretenue. Elle est plutôt pas mal, elle n'est pas trop bruyante, elle est silencieuse, elle passe relativement vite, elle tasse bien le sable, quoi. Par exemple pour le volet, c'est pas mal d'avoir du sable damé, puis c'est vrai qu'il est assez propre une fois qu'elle est passée, c'est sympa quand on arrive le lendemain, quoi. La société a de ses solutions, comme son nom l'indique, cherche des solutions et met en œuvre des solutions à des problèmes clairement identifiés dans le cadre de la protection de l'environnement et de la lutte contre les infections. Donc, comme vous avez vu avec cette machine, nous sommes capables de mettre en place des matériels qui apportent des solutions faciles à mettre en œuvre, innovantes, apportant toujours un plus pour les gens du terrain qui sont confrontés à des problèmes de lutte contre les infections ou de protection de l'environnement. Une machine comme ça est déjà exploitée à Saint-Barth par un de nos partenaires, donc depuis maintenant 2 ans, à la grande satisfaction des gens de la région. Running and running, running and running, running and running, running and running, running.